दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। दुनिया में नामुमकिन सिर्फ वो काम है जो आप करना नहीं चाहते। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। मकसद मर जाए तो इंसान भी मर जाता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है। सब मुनाफिक और हासिद एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई साथी नहीं। हर कोई इज्जत की रोटी कमाने में लगा है, सालन तो किसी को याद ही नहीं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वो रोएगा। अगर अपने आप को जलील करने का शौक़ है तो किसी पर एक बार भरोसा कर लो। अपने फैसले अच्छी नीयत के साथ करें, क्योंकि यही अच्छी नीयत से किए फैसले अच्छी किस्मत बनाते हैं। ज़िंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। जो सजदों में रोता है उसे लोगों के सामने रोना नहीं पड़ता। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि लोग इखलास और दियानत के बहुत दुश्मन हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अगर कोई ना मिले तो खुद बन जाएं। अपना किरदार अच्छा रखो, मियार खुद बन जाता है। हुनर इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मुरम्मत है, सिवाय एतबार के। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों ज़रूर मिलेगा। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलें। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फैसले सच्चे होते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिन्हें निभाने की कोशिश एक तरफ से की जाती है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। अपनी माली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। पैसा बहुत सी मुश्किलात में हमारी मदद करता है। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। ज़िंदगी में की गई गलतियाँ आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं। तकल्लुफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बैस बन जाती है। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले को दोबारा दोस्त या रिश्तेदार बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। इंसान का ज़िवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़कत शुरू कर देता है। अच्छा दोस्त चाहे कितना ही बुरा बन जाए, कभी उससे दोस्ती मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो जाए, आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। ज़िंदगी में जो चाहे हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे कि तुम्हारा कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जब तुम किसी को अपना दोस्त बनाओ तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी बना लो जहां तुम उसकी बुराइयां दफन कर सको। वफादार लोगों की एक निशानी ये भी है कि वो हमेशा माजरत करते हुए नजर आएंगे। अच्छा दोस्त रास्ते में मिली अच्छी चीज़ की मानद होता है,
ورنہ پتھروں کو تو لوگ ٹھوکر مار کر ہٹا دیا کرتے ہیں۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی خوبصورتی تخلیق کرتے ہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگوں تک تمہاری صرف دو ہی خبریں پہنچتی ہیں، ایک کامیابی کی، دوسری موت کی۔ درمیان والا سارا سفر آپ نے خود طے کرنا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا بغیر سوچے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ اپنی ماں سے 3 باتوں کا شکوہ کبھی مت کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میری ہر وقت فکر کیوں کرتی ہو۔ نمبر 2، ماں سے یہ مت کہنا تم میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ نمبر 3، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو۔ 3 ایسے بد قسمت انسان جو اپنے ماں باپ کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کو مارتا اور گالیاں دیتا ہو، خاص طور پر اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ان کے ہی گھر سے بے گھر کر دے، خاص طور پر اس وقت جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اذیت دیتا ہو۔ انسان 2 وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔